unatakiwa kuelewa ya kwamba kile kikweli unaubeba Mungu. Wakristo wengi wanashindwa. Kwa nini? Ni kwa sababu hawaelewi ya kwamba mili zao ni watano na Mungu, na wao wanambeba Mungu. Wanambeba Mungu, wanatembea pamoja na Mungu, wao ni magari kwa Mungu. Kwa msemo mwingine, Mungu anaitazamia ile hekalu, anaiangalia kikweli kabisa, na anaelekeza hekalu. Kama ukweli wewe ni mwana wa Mungu, mambo jambo la kwamba ambalo utanielewa ya kwamba wewe ni hekalu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ambia jirani yako, nous sommes en 2026. sisi tuko kwenye mwaka wa 2026, Et dans cette 2026, na kwa mwaka huu 2026 tu dois être un temple. unatakiwa kuwa hekalu. Et tu ajoutes, Na unaongezea, tu dois être un temple roulant. unatakiwa kuwa hekalu lenye kutembea. Tu lui as dit, hein? Umemwambia Tu dois être un temple roulant. unatakiwa kuwa hekalu lenye kutembea. Alléluia. Amen. La Bible me dit, Biblia inaniambia ya kwamba dans des Chroniques, ndani ya Mambo ya Nyakati wa Pili, chapitre 7, kwa sura yake ya 7, verset 1 jusqu'au 2, mstari wake wa kwanza hadi wa pili, Dieu avait parlé à David. Mungu amezungumza na Daudi. Il avait dit à David, Akamwambia Daudi, tu vas me bâtir un temple. utanijengea hekalu. Et si tu l'as dit, Na kama ukisoma Biblia, David a organisé tous les matériaux possibles pour construire le temple. Daudi aliandaa vifaa vyote vyotekanavyo ili apate kujenga hekalu. C'était prêt pour commencer. Na vilikuwa kweli tayari kwa ajili ya kuanzia. Et quand il a regardé David, Lakini Mungu alipomwangalia Daudi, il lui a dit, akamwambia, David, Daudi, toi, tu ne vas pas construire le temple pour moi. wewe utanijengea hekalu kwangu, Parce que tu es délié. kwa sababu wewe mpiga vita, Tes mains sont pleines de sang. mikono yako imejaa damu. Je t'aime bien. Ninakupenda kweli, Tu es l'homme selon mon cœur. wewe ni mtu sawa na roho yangu. Mais la personne qui va construire le temple, Lakini mtu ambaye atanijengea hekalu c'est le fils qui sortira de ton temple. ni mtoto ambaye atatoka kwenye maumbile zako, C'est lui qui va bâtir le temple. ni yule ambaye atanijengea hekalu. Et après